monde. Bonjour les petits amis de la VOD, bienvenue dans cette nouvelle VOD de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer l'histoire de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et laissez un pouce en l'air, commentez, vivez quoi. Allez, c'est parti. Et nous sommes avec notre Snake, notre Venom Snake. Alors, bon déjà les tâches de défi. Hop, il y a des choses qui se sont finies. J'ai lancé le jeu juste avant de lancer le stream, donc du coup les notifs sont déjà passés, mais il y a des choses qui se sont terminées des bases. Des développements de plateformes qui ont eu lieu. Et du coup, on peut en développer des nouvelles. Commencing platform construction. Commencing platform construction. Ok. Vie YouTube, vie! Vie putain! Ok. Please specify a project. 12 heures, ça va, c'est pas long. Ouais, ça se fait. Ok. C'est un cocktail molotov, ça, oui. Ah, grenade somnifère. Stun grenade. Peut-être me les prendre celle-là, hein, c'est pas mal. Je vais checker un truc. Ce fusil-là, est-ce qu'on peut mettre un silencieux dessus? Oui! Parce que celui-là, c'est un fusil semi-automatique. Donc, c'est un peu mieux que le M2000. Il est moins puissant que le M2000, mais il a une meilleure cadence de tir. Donc c'est parfait. On peut faire n'importe quoi avec. De toute façon, un headshot ça tue tout, c'est vrai. En plus, là c'est un sniper. Ça veut dire que peu importe où je touche, le poison va rentrer dans le corps. C'est pas le mot sniper que je voulais dire, c'était un tranquillisant. C'est un fusil tranquillisant. Donc peu importe où je touche, ça va se répandre. Ok. Bah écoutez, on va chercher un soldat errant. Attends, non. Je vais pas passer par ce point de déposage là. On va peut-être passer là. Parce que là, c'est l'entrée de la map comme on avait fait la première mission et c'est très long et tout, c'est chiant. On va aller près du camp qui y va. Alors, choix du personnage. Kaki! Hop. Et on aurait profité de la musique. Oui! On va en profiter aussi là. Ouais, elle va mieux. Elle va mieux, notre chère amie.
Bon, on va chercher un soldat de la Mother Base, on va montrer la photo à Paz. Et après, on va faire les missions un petit peu. Toujours pas de vêtements. Non, ça va venir plus tard, les vêtements. Faut faire certaines missions en particulier. Charybde. Bouh, il a des poils sur le bras. Il est beau quand même, hein, Big Boss. C'est un bel homme, hein. Pas mal, non? Baby girl? Super, on est même pas du bon côté. Le boss c'est baby girl. C'est un baby girl. À 100%. Baby girl coded. Ouais. Donc tout son barda là. Agnès Barda. Allez, super drôle. Alors il y a des snipers à cet avant-poste là. Si je ne me trompe pas. Ah putain, il y a pas de comms. Oh, nique sa mère. Toilette et chat coded. Oui. Je penserais qu'on serait habitué à Toad et en fait pas du tout. C'est vrai. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. J'avais pas vu qu'il y avait pas les comms. Donc je peux pas donner d'ordre via le menu Quiet. Par contre, elle ne suit pas du tout, quoi. Et ben tant pis, on va se débrouiller sans elle. Bon, en théorie, il est dans le coin. Elle fait sa life, mais elle est posée dans le club, au point de dépôt. Alors. Ok. Il est pratique le sonar. Juste faut faire gaffe parce que s'il y a des ennemis trop près, ils l'entendent. Oh putain. That's the target. I remember him. He was on base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Ouais. Hop là. Baby girl rentre à la maison. Side op completed. Bon, y a pas des containers au village? Roger that. Extraction arrived at Mother Base. Ah mais le tank là, barre-toi.
Ça, Marker placed. c'est notre objectif. C'est notre point d'exfiltration. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de réarmer le sniper. C'est plus un fusil à verrou. Disons que Kaz, il a pas pris de coup sur la tête, lui. C'est vrai. C'est vrai que Kaz, il a pas fait un coma de 9 ans. Suite à des blessures très graves et des dégâts neurologiques. Le mec, il va voir un mec s'envoler sur le container, il va rien comprendre. Hop là, salut mec. Bye bye. Extraction arrived at Mother Base. Mayonnaise on the escalator. I'm going upstairs, so see you later. Bye bye. Side ops list Hyper propre. updated. Hyper propre. Please select a mission. Mission accepted. Heading to Mother Base. Allez, on va faire un petit coucou à l'ami Paz. Vous allez voir, il va se déclencher un événement quand on va arriver sur la Mother Base, c'est sûr. Il y en a à chaque fois pendant le chapitre 2. Et allez. Ah. Oh, ça va être cringe, les amis. Oh, ça va être très cringe. Accrochez-vous. Non, c'est pas Eli. OMG de l'eau. Et quoi, la pluie, c'est dégueu. Bah après, ils sont en plein milieu des Seychelles, en plein milieu de l'océan. C'est moins crade qu'en ville, quand même. Attendez, il y a quelqu'un qui va venir danser avec elle, après. Il existe une parodie de cette vidéo où ils ont remplacé avec le modèle de slot, et je trouve que ça marche mieux. Non, attends, je vais me mettre à poil aussi, t'inquiète pas. Oh, il est très poli. Il a vidé la flotte de ses bottes, c'est sympa. Les rires cringe. Ah, ils ont les mêmes bottes. C'est trop mignon, putain. Boss. Come on.
Au moins c'est passé. Ouais, mais Miller il va être jaloux, hein. Et Slot il va dire non mais t'inquiète pas pour Miller, c'est un rageux. Fais ta vie mec. Prends ta douche avec la meuf, c'est bon. Please select a delivery point. Vroom vroom. C'est ça le truc chiant dans le chapitre 2, c'est que tu vas jamais à la plateforme que tu veux parce que t'as toujours un event. Donc t'es toujours à la plateforme de commandement. Oslot, vie putain, vie. Non mais oui. Oslot il est pas du genre jaloux. Oslot même quand il a Hit Snake, il est genre... Allez. Hop 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 hop. Dis donc. Twitch. C'est copyrighté ça. Ah malheureusement je peux pas mettre Toad dans sa cellule. Alors, bonjour mademoiselle. C'est pour votre médicament. Ça va? La forme? Tiens. Who took this? Strangelove? Maybe when she rubbed that sunscreen on me. Oh, I'm trying not to remember it. But you know, despite her quirks, Dr. Strangelove is a good person. I wish you'd come and say hello. C'est vrai ça, elle est où? I am so Vu tired. que tout le monde est revenu. I will just lie here a while. Tous les gens vivants sont revenus. Une base de données. On n'a pas besoin d'IA, c'est pour ça qu'elle est pas là. Ouais, mais bon. C'est une copine quoi. Non, ça va. Strangelove n'est pas sur la photo. Donc ça ne marche pas. Tais-toi, Ara. Roger. Toad, sauve-nous du copyright infringement. On a besoin de toi, Toad. C'était l'excuse d'un grand Zero. Oui, je sais, je sais. One, two, three, drink! Staff assigned. Tout est normal. Alors, Please select a mission. en savoir trop. Un soldat soviétique qui avait collaboré avec les CIA a disparu. Extrayez cette taupe de la CIA. Mission accepted. Heading to Afghanistan. Alors. J'aimerais un mode où c'est vraiment un Toad qui pilote. Malheureusement, les gens qui font des modes sont un peu trop occupés à mettre des gens à poil et à faire des gros nibards. Alors ça, c'est une mission énervée un peu. Donc on va mettre de l'équipement un peu énervé.
Je me suis cogné le coude, je viens de me faire mal. Let's go. Find and extract the missing CIA agent. The target was laying low with the friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. But they have headed back to OKB-0 after the Soviets recaptured it. Check the target's... Putain, j'ai dû en savoir too much. Vous avez vu, on peut orienter l'endroit où on va sortir, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois l'endroit où je regarde. One, two, three, drink! On va savoir tout much. En vrai, j'ai pas besoin de quiet. Je vais dog. Vous voyez. Au revoir. Buddy departing area of operations. D-Dog! Il est trop mignon! Il a l'air tout content! Buddy has arrived. Bon chien! The map has been updated. Allez, viens. Ah, il est plus adapté à cette mission. Parce qu'on va devoir chercher un gars au milieu du désert. D'ailleurs, je suis pas du tout bien habillé pour l'occasion aussi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Please select a drop point. Parce que là, c'est vraiment au milieu du désert, quoi. Please select a drop. S'il y a bien un endroit où on a besoin de ce camouflage-là, c'est là. Supply drop complete. Ok, on va pas passer par le village. Pas besoin. Caution. Sandstorm approaching. Oh, parfait! La tempête de sable au meilleur moment, là. C'est parfait. Alors. En avant! Attention, il y a un avant-poste. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Oh, je les ai touchés les deux. Let's go. Enemy presence detected. J'aurais pu les tuer au Brennan, mais ils étaient compétents. Maintenant, c'est un bouquet le Fulton. Subject on board. Leave the rest to us. Alors. Extraction arrived at Mother Base. Enemy presence detected. The map has been updated. C'est difficile quand ça tremble comme ça. Weather will clear shortly. Fulton par la tempête, elle a pas rien. Ça va, c'est à 90%. Merde, il est où?
Le gars est dead. Instantanément. On va voir un truc rigolo. La puissance de ce fusil, putain. Enemy presence detected. The map has been updated. You have arrived at your destination. Pardon pour tes oreilles, toutou. Allez. Wouah! Squad searching for the target. Now you just need to extract him. Oh, le headshot. Help me. Salut, mec. We're all right. Please support help. Allez, on rentre à la maison. That's the way. Info has been updated. Rang Map S. has been updated. C'est un rang S, ça. Ah. Non, c'est bon. Good dog. Ah, je l'ai interrompu pendant tout ça. Vous savez, vous êtes quelqu'un de bien. Le mec sait pas qu'il va se faire atomiser à la base. Écoute, vaut mieux ça qu'une balle de fusil anti-char dans le front. Allez, rang S. Allez, fais-moi plaisir. Mother base. Fais-moi plaisir, Kaz. Mission complete, boss. Let's go. Mais mon lien avec Quiet est un peu baissé parce que je l'ai renvoyé. Boss, the target filled us in on what's been going on. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Then came feelings of guilt that his leak sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the US and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. Ok. Le nombre de cassettes. Le Battle Gear est prêt. On va voir le Battle Gear terminé, les petits amis. Oh là là, depuis le temps qu'on l'attendait, le Battle Gear. Ça fait plaisir. Hein. Ça va vraiment tout changer. La hiérarchie de pouvoir au sein de l'univers Metal Gear est sur le point d'être bouleversée. You. Il est fini ton truc là? Ta merde?
Metal Gear. Ouais, bon, c'est un tank, quoi. C'est un tank sur coussin d'air. C'est un tank Covenant. Le Pupa en moins bien. Sachant que le Pupa c'était déjà le Shagod en moins bien. But unlike the Soviet-funded Walker gear, the battle gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions, so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. Voilà, maintenant on peut l'envoyer avec les équipes de déploiement. Et du coup il y a un Battle Gear en guise de tête. Vous allez faire comment pour l'emmener? Bah, ils ont bien réussi à ramener Sahelanthropus. Je pense qu'ils peuvent trimballer un Battle Gear accroché à un hélico. J'imagine. Ah bah on est content de la fin de cette... Ok. Quand tu veux, mon pote. Alors... Non, nous on peut pas l'utiliser. À la base, c'était prévu que ce soit un véhicule jouable. Et en fait, c'était trop chiant à coder, et ils l'ont pas fait. Il y a des modes pour le faire, mais c'est foireux. Oui, bébou. Oui, t'es un bon toutou. On va d'abord aller là-bas. Pourquoi Didi pleure? Bon, rien, je pense qu'il baille un peu. Crève, saleté, crève! Alors. Mais tu l'as déjà dit, mec. Chut! Casse-Wira Miller! Ah, regardez la tenue parasite comme elle est belle. Waouh, BG. Il y a la corne qui fait une bosse. Je l'avais jamais capté. En vrai, s'il n'y avait pas la cagoule, pourquoi pas. Si ça n'avait pas été à la fin des streams bientôt, une émote Toad qui crie aurait été parfait. Ouais, la cagoule, elle gâche.
Il y a peut-être des modes pour ça, je sais pas, j'ai jamais checké. J'utilise tellement pas que... Pas vérifier. Deploying. On a des petites cassettes à écouter. Oh putain. Onbekende vijandelijke vechter in zicht, bezig om contact te bewerkstelligen. Alors, qui est en l'air? Oh putain. Tout ça. Oh. Ah mais quasiment toute la map en fait. Bah c'est génial. Alors vous voulez rigoler? Regardez où je peux faire atterrir mon hélico. Voilà. Autant vous dire que ça va partir en container à Nova Braga. This is yellow cake that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, where they cannot survive. Enemy presence So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo. Of course, they are deactivated, but they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast, Marker placed. yet they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Dene. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the Dene reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty, but we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, Enemy there presence was a detected. massive demand Map for has been uranium. updated. That's the target. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. The Kakana government set up mine after mine, and many of the Dene worked them, never informed of any danger.
Every day, they went to Subject on board. Leave the rest to us. Arrive at flag was Motorbase. simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out, and when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated, irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I had no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebears left to me, I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. Alors Kaz, il est pas aveugle, il est malvoyant, de ce que je comprends. Il est partiellement aveugle en tout cas. Mais en fait, il faut savoir que les jumelles là, elles analysent et en fait on a l'identité du gars au moment où on le fait. Donc il a l'info en temps réel en fait. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Blagana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. He held all the Dine hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune were not already bad enough, we are also downwinders. To save the Dine, I must complete my original research. Je veux juste un de vos containers. Ah ouais, ce qu'elle fait, c'est un sac à merde. Support helicopter requested. This is Pequot. Approaching position. Support This is helicopter has Pequot. I have arrived. arrived at marker. Cover fire. In hot. In hot. Watch out, boss. The one that covers. The parasite that lives on the surface of the skull's bodies is what gives them their power. Similar to my children In hot. who live in my skin. I modified the parasites I isolated from the body of that old man, differentiating them with various abilities. One that can blend perfectly into its surroundings by exposing the pigments in its cells at will. Another that, by harboring multiple species of metallic archaea, can oxidize and reduce metal, isolating
the one that covers, and transplanting it into an artificial medium should provide the same abilities as the skulls, but they can only subsist within a human body. Once transplanted into the medium, they will eventually die. Another thing, the weakness of the one that covers is desiccation. Their surface moisture loss is greater than ours. The reason they give off mist is to alleviate this by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. He's coming too. Roger that. Until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. However, a similar effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance, the one that covers will temporarily abandon other processes in its eagerness to absorb the water. Pitihorone. Make the weather your ally. J'ai essayé de le sauver. In hot. Watch out, boss. Hewitt's dug up some interesting facts about our skull-faced friend. 9 years ago, he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshot's that he ceased being a serious threat, in Cypher's eyes anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit, one that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cypher at all. Anyway. Non, il parlait des skulls. Mais ceci dit, Kuwait, ça fonctionne à peu près pareil. It was in South Africa where he found renewed interest in parasites. You gotta extract him. Parasites. He began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. There was something Skullface said. America is made up of many peoples, but those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic He's coming too. Roger that. stick to their respective living areas. Little colonies, not interacting with other groups. Going out of their way to fight one another. Their land, organizations, relationships. Thus, the United States of America is no melting pot. It is more of a salad bowl. It is not made up from one people, but for its minorities to function in society. The common ground is needed. Language. Even if the country is not one. No, because it is not one, a lingua franca is necessary. English. American hegemonism was born from the illusion that English could unite diverse ethnicities. In taking in people from around the globe, America became a microcosm of it. Now the boundaries between it and the rest of the world have become blurred. However different our neighbors may be, English enables us to create symbiotic relationships with each other.
If English can bring unacquainted neighbors together in America, this should hold true for the world. Roger. That is, the world can also become one. L'homme en flamme. You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah, he was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. When I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? The only option left is... he got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Allez, on a une petite dernière cassette, les hamburgers au cas où il ira Miller. I have spoken enough. Your men can take it from here. Will you permit me to rest? Have something to eat? I thought you don't eat. I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings, and we affirm our part in it. And in doing so, we express our gratitude. Sorry, it's hearing you say you don't need to eat and that you're a part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Not exactly a five-star restaurant. Vous gâchez les sous-titres. Kitchen's used to serving a lot of different appetites. Bon, on l'écoutera à la maison. Allez, on se casse. Extraction arrived at Mother Base. Ah non, c'est pas un truc à faire pendant une baston, ça. Donc, nous disions, un enregistrement très important. Side ops list updated. I have spoken enough. Your men can take it from here. Will you permit me to rest? Have something to eat? I thought you don't eat. I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings, and we affirm our part in it. And in doing so, we express our gratitude. Sorry, it's hearing you say you don't need to eat and that you're a part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Not exactly a five-star restaurant, but the kitchen's used to serving a lot of different appetites. Hamburgers. Hamburgers? Even we Dinne have become Americanized. I eat them often back home. And you just can't let them go. C'est pas Ostad, c'est Miller. As far as symbols of the American Empire go, hamburgers are pretty good. The victory of capitalism.
Your people suffered so much at the hands of America. And you asked for hamburgers. We have suffered more than you can know. But I do not see hamburgers as an accomplice. A single dish, providing a balance. Il y a un indice sur l'identité, je vais te le montrer. Il est subtil. Nature's blessings. Meat, grain, and vegetable. How could anyone hate such a magnificent thing? Tu l'as? Says the guy who can survive on photosynthesis. Balance has nothing to do with it. You just like a good burger. That is also true. Be warned, though. I have very high standards. Don't worry. I do too. Alright then. One good old-fashioned all-American icon coming up. I look forward to it. J'espère que vous avez hâte de ces développements-là, parce que ça va être passionnant. Alors, extrayer le pod AI. Heading to Afghanistan. Oui. Deploying. Pour t'aider, Ostot il a plus de timbre dans sa voix, alors que Miller c'est plus chuchoté. Ostot il a une voix grave, bien, il fait très bien vibrer ses cordes vocales. Ça, il fait plus miaou, c'est dur de le reconnaître. Il a la voix de Troy Baker, maintenant on le reconnaît plus. Ah, je suis si loin! Oh, sa mère, je suis tellement loin! Putain! Vas-y, on va passer par Grande. Marker placed. Oh là là. Bon, quiet. Please select a deployment point. On va faire de la reco. Moi j'ai besoin d'un véhicule. J'ai besoin d'une bagnole. Please select a drop point. Non. Un camion. Please Non. select Un a gros drop camion. point. Please select supplies requested. Buddy has infiltrated our vehicle drop complete. Ok, donc, cette fourche, Marker placed. je tourne à gauche, je vais la marquer avant, Marker placed. et ensuite à cette fourche, je continue par là. Et du coup, on est passé de aucun événement à un événement à chaque déploiement. Oui, Sun will set shortly. pourtant j'ai mis des petits pourcentages, hein. Mais bon, écoute, ça fait un peu d'action. Extraction arrived at Mother's. Allez, on se cache. Enemy presence detected. The map Faites pas has attention, been c'est juste un camion qui passe vide. Y'a rien dedans. Rien ni personne. Personne ne bouge le volant. Il y a juste le frein à main desserré. C'est con, on aurait pu écouter maintenant les cassettes, du coup. detected. The map has been
Ok, on fait gaffe en passant. Il y a un village là. C'est une grosse base. Oh putain, il m'a vu. Je me casse, je me casse. Enemy presence detected. The map has been updated. Oui, bon, au stade où j'en suis. Laissez-moi tranquille. Ouais, je roule au radar. J'ai peur de rien. Ouais, ça va être compliqué parce qu'on va passer dans un avant-poste. Ok, ok. Enemy presence detected. The map has been updated. Merde. Ah, c'est un blindé ça. On est archi chaud ici. Enemy presence detected. The map has been updated. Weather will clear shortly. Ah. On est passé par miracle. Ah, non, on n'est pas passé. C'est pas grave. Allez, rentre à la maison. Merci pour ton aide. De toute façon, on est arrivé. Marker removed. Marker removed. Donc ça, c'est la personne qu'on cherche. Un membre de l'équipe de renseignement. Boss, one of our staff has been captured by the enemy. He was on the staff at Mother Base 9 years back. The map has Get been our men out of there, boss. Please select a To say he's a deployment. critical VIP would be a massive understatement. Поднялся огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Merci d'avoir levé la tête, monsieur. He's coming too. Roger that. Как ты? Ты в порядке? Putain. The map has been updated.
Je veux changer d'arme, putain! Ah d'accord. Je l'ai pas, le fusil d'assaut. J'avais même pas capté. Ouais, parce que dans le crash, on perd des trucs. Putain. Je vais voler le sien. Il est où le sien? Il y en avait pas un? Oh putain, il y en avait même pas. Oh le bolos. Ok. Putain, le mec est rangé au même endroit que Kaz. Il est rangé. Ah, il est rangé. Bah, il est même rangé dans la même position. Okay. Ah putain! Toi, tu vas me donner ton fusil d'assaut. Voilà. Dimitri Tri. He's coming too. Roger that. Bon, je peux être tranquille pour aller chercher mon gars. Le giga Chad, c'est lui. Ah, saloperie de bouclier, putain. Non, laisse-moi tranquille. Tu devrais t'approcher de la fenêtre, gros. Ouais, let's go. J'ai pas de grenade. Je les ai perdus dans mon crash. Putain! Ouais, mais il s'en fout, il a lancé une grenade, mais il avait son bouclier pour le protéger. Donc ça a rien fait. Je vais me fâcher, hein. C'est fini les conneries, hein. Oh, j'avais pété mon crâne, putain. Et on va commencer par ça. Voilà.
Outpost captured. Eh ben putain. He's coming too. Mais Roger that. m'a dit outpost captured. En général ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Please support helicopter requested. Je devienne complètement fou. Y'a pas un qui a lâché un de ces putains de fusils à pompe là? Merci. Prioritizing elimination of enemy threats. Prioritizing. Oui c'est vrai, c'est moi qui vous ai dit de pas faire confiance au jeu et après je vous dis ça. Target acquired. In hot. Prioritizing. Ah mais c'est ça le fusil à pompe? Prioritizing elimination of enemy threats. Prioritizing elimination C'est vrai qu'il y a que cette balle. Ok. Bon. Prioritizing elimination of enemy threats. Ah. Oh putain! C'est lui! Snake. Idéo! Il va dire la phrase. What took you so long? We'll talk, but not here. Idéo Gear. C'est vidéo Kojima. C'est lui. Bon, au moins il a tous ses membres. Excuse-moi Idéo. Il est où? Oh putain! Tu te fous de ma gueule! Ah! Ok, il y avait une mitrailleuse. Bien sûr, c'est le moment de rajouter les skulls dans cette équation de merde. Heureusement qu'il vise super mal. On rappelle quand même que à la base, on voulait aller là. Hein. Vous êtes où? Je deviens fou. Non, non. Vous allez pas me rajouter un hélicoptère ennemi en plus. Quel enfer. C'est parti ou quoi? Apparemment ils sont pas partis. Putain, des ressources. T'abuses, j'ai appuyé.
pas facile tous les jours, hein. Putain, j'en ai eu un. J'arrive vidéo. Putain, j'ai plus d'armes du tout. J'ai plus aucune munition en fait. Ok Idéo, écoute-moi bien. On va faire comme j'avais fait à l'époque avec Miller. Mais qu'est-ce que je suis conne, putain. On va appeler un hélico et on va t'évacuer. C'est parti. On y va en sprint. C'est parti, bien accroché. What took you so long, le crash de l'hélicoptère, plus tempête de sable, plus les skulls, plus la vie. Allez, faut que je résiste assez longtemps. Je vais rester mobile. Prends-le. Prends-le et barre-toi. Ok. C'est super. Oh la vache. Les rencontres elles peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Oh putain, ils sont encore là. Development complete. Supplies requested. Supply drop complete. Enemy presence detected. The map has been updated. You gonna extract him? Subject on board. Leave the rest to us. Oh là là. Quelle catastrophe. En attendant. Véhicule. Mettez-moi un gros tank s'il vous plaît. Il y aura au moins besoin de ça. Voilà, j'ai tout mon équipement. J'ai tout. Putain, on n'est pas encore arrivé, hein.
Attends, Please select a deployment on va en point. profiter. Hop là. Allez, quiet. Enemy presence detected. The map has been updated. Bon, ils ont pas du tout réagi au tank qui passait devant eux. Tant mieux. Was infiltrated and the map has been updated. Allez. Ça, elle part pas la brume, hein. Enemy presence detected. The map has been updated. Strike requested. Strike requires Charybde. Ah d'accord. La météo est buggée. Enemy presence detected. The map has been updated. Non. Non, on peut pas lancer notre mission. Allez. Putain, on aura mérité hein, le pod IA. Métrier, ouais ouais. Enemy presence detected. The map has been updated. En vrai, j'aurais beaucoup plus gagné à partir avec Pequod et Idéo et ensuite revenir au point de vue. Ça serait aller plus vite. J'ai lâché l'accélérateur. Je ne tiens pas l'accélérateur actuellement. Enemy presence detected. The map has been
On n'a pas de cassette, mais on peut mettre de la musique. Let's go la musique fun. Putain, je me suis perdu du coup. Le temps fait trop de bruit. Allez, on y est presque. C'est le dernier avant-poste. Enemy presence detected. The map has been updated. War has changed. Est-ce que dans le Soviet Base Camp non plus, ils vont pas me repérer? Si c'est le cas, c'est parfait. Je pourrai aller directement à ma destination. Personne va rien dire. War. Ils s'en battent les couilles, c'est incroyable. Alors je me trompe toujours de hangar. Normalement c'est celui-là. Hop, je me garde devant l'ambassade. Oh là là, il est couvert de sang ce mec. Enemy presence detected. The map has been Non mais ça va pas du tout Strike requested. donner la pluie en fait. Je veux un snake propre. Strike will commence shortly. Bon, j'ai une autre technique. Please supplies requested. Il va y avoir une cinématique, je veux être propre pour la Supply cinématique. drop complete. Il est stylé ce tank. Это КП. Понял. Усилить безопасность. Найти нарушителя. Конец связи. Ok. Lifehack, pas besoin de douche, changer juste de vêtements. Oui. Putain, c'est l'autre hangar. J'en étais sûr. Par contre, je veux le treillis que j'avais. Je préfère le treillis kaki. Please supplies requested. Supply drop complete. Marker removed. Du coup, c'est ce hangar. Marker Il y a un placed. mec devant. Enfoiré. Donc.
Non mais je pense qu'il y a un bug avec la brume et tout, et les mecs qui me repèrent pas. Ouais. Oh, il a la chance lui. Boum. Ah. Va boss. La forme. Oula. Calmos, calmos. Bon. Bon ben... Elle est partie. Elle est toujours là, elle. Bah c'est elle qu'on est venu chercher à la base, hein. Bon. AI pod launch confirmed. We'll pick it up. I wonder what kind of secrets are buried in it. Ok, c'était I'll voulu. let you know if we learn something. Got a report from the intel team. Remember how the man on fire was crushed by Sahelanthropus? Well, the Soviets recovered his body. Has been Could he covered. really be dead? Boss, head for Yaha Ovu's supply outpost and secure the man on fire's body. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, then this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgin. Extraction failed. C'est Volgin. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. Qui a été récupéré? C'est le AI pod qui a été récupéré. Please select a landing zone. Support Bon. helicopter requested. On va les couilles, j'ai pas l'hélico ici. C'était même pas indiqué en rouge. Les Volgin, on ira le chercher après. Mais vous avez complètement craqué les mecs, hein. On l'a buté Volgin. Bah apparemment pas. Apparemment l'homme en feu c'était Volgin. Support helicopter has arrived. On verra bien. Hein. On va aller récupérer le cadavre et puis on verra. Allez. Ah, cette sortie était horrible. Combien de fois il est mort, Volgin? On a compté. Vamp, il a fallu le tuer 6 fois, mais Volgin. Extraction Après, il était dans un état arrived particulier at the quand base. même. Hein. C'était quand même une espèce de zombie de feu. There's something I've been wondering. Why are you called Code Talker? During World War II, the U.S. military used the languages of different tribes, including the Navajo, as codes, right? I know the term Code Talker was used to mean people sent to the battlefield to speak in those codes. Were you one of them? Our mother tongue was indeed used for war. But I did not go.
I was already over the conscription age. However, I was made to help craft the codes that were spoken. So in a wider sense, you could call me a code talker for that. Navajo is a complex language, and virtually no one outside the US speaks it. They must have thought it was the perfect language to use as a code. Yeah, in the end, the Japanese never cracked it. The cipher is king in information warfare. Of course, they didn't simply speak in Navajo. They created substitutions for words according to a code book, and then translated those into our language. Young Diné was sent to the front lines of the Pacific Theater as code talkers. To fight is an honor for the Diné. They were the pride of our people. But I cannot say this history brings me joy. Words are alive. When they are spoken, life is breathed into them. They become a part of the listener. Our words were transformed into lifeless ciphers and used for war. This, after the Black Ana spent generations suppressing the language. Yeah, I'm sorry. So I guess we shouldn't be calling you code talker, huh? No, I do not mind. The reason Skullface called me code talker was because I also am responsible for coding language into the vocal cord parasites. I am the same as those young warriors, used for a cipher's sake. I must never forget that. The name, Code Talker, is a lesson carved into my being. You said Skullface ordered you to weaponize the vocal cord parasites. But you also said he wasn't the reason. And he wasn't. I was seduced by the parasites. That is a fact. How? You mean from your curiosity as a scientist? That I cannot deny. But there is more to it. The story goes back to the 19th century, to my earliest memory. One day, a man from the government visited our Hogan, our home. I cried as he yanked me from my mother's arms and took me away to an Indian boarding school. From that day forward, I became George. This was the name my teacher gave me. I was forced to give up my Diné name, forbidden from speaking anything but English. If we dared utter a word of filthy Navajo, the teacher made us eat a bar of soap. Let's go. That was the U.S. government's education policy for Native Americans. To erase our words was like erasing our people. Their education was tantamount to ethnic cleansing. Over time, the overt persecution of our language stopped. But to this day, it continues to be eaten away by the lingua franca, that is English. Many of the Diné outside the reservations can speak nothing else. And it isn't just our language. Across the world, minority languages are being destroyed by dominant languages. Many are on the verge of extinction. Ouais, c'est pas politique. Enter the vocal cord parasites. Yes, I began thinking that minority languages needed some sort of deterrent against dominant languages. In order that their peoples and cultures would survive. It was then that I came across literature at the Foundation claiming that man acquired language thanks to a type of parasite, one that distinguishes between languages as a precursor to reproduction. If I could just resurrect it, make it more pathogenic, I would have my deterrent against English. But I failed to hide that aim from Skullface. He noticed. Yes, I wanted to retaliate against the English language, though never did I intend to actually use it as he planned. You know how the story ends. I was forced to study how to make the parasites compatible with all the world's languages. All but English. However, he in fact secretly isolated an English strain. I will not be held prisoner by the man's phantom.
The English strain must not be allowed to exist either. Oui, c'est assez fou que des gens pensent que MGS c'est pas politique. Vraiment, ça te raconte le XXe siècle, dans tout ce qu'il a de plus horrible. L'intégralité du XXe siècle, parce que la chronologie de Metal Gear, elle s'étend sur littéralement un siècle entier. Let's go! You ready to talk? Un MGS sans quelqu'un qui se fait électrocuter, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu MGS, c'est pas... Anything? Still living up to her name. How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. Barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Elle peut plus parler parce qu'elle a manifestement... Enfin, tu vois, ils ont parlé de... Ça va pas trigger quoi que ce soit. Ils ont peur que ce soit elle qui ait les parasites. Just to suffer, j'y pense aussi à chaque fois. Why are you here? Quoi? Non! What the fuck? C'est pas grave. C'est pas grave, il y a 36 sauvegardes dans tous les sens. Le jeu a crash. Ouais, ouais. On va peut-être pas se faire la cinématique frame par frame parce que ça va être très long. J'espère juste que ça va pas sauvegarder après la cinématique. Ce serait embêtant. Allez. En plus, c'est pas un jeu qui crache beaucoup.
Oh, je suis à 305 heures de jeu, dis. Pourquoi le jeu ne se lance plus? Sa mère la porte. C'est bon. Bon, il y a moyen que ça relance juste les cinématiques. Ouais, c'est bon. Elle est trop mignonne leur petite dynamo. Mais du coup, techniquement, elle peut s'enfuir là si elle veut. Mais bien sûr! Pourquoi le sac sur la tête? Pour l'intimider. J'imagine. Anything? Still living up to her name. How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Je pense que Snake, il l'a juste pas reconnu. Il était quand même dans un état particulier quand on l'a vu. Refreshing? Salt water. No! She'll die!
yours to take. Enough. That's enough. If she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. Ah mais de toute façon, canoniquement, Slot était amoureux de Big Boss, hein. À l'époque de MGS3 en tout cas. Let her go. She won't speak so she can't spread the infection. Tout MGS crush sur Big Boss, c'est vrai. Na beginnen Tisch. Nicht na getten Tee. Oh. Idiki plak anat e. Oh. Ako kode dziś desni. Dne bizad. Belagana gesnita. Kato be yasteta. Aseitota. とうとうにした。とうとうにした。Ah, rapport d'examen de Quiet, ça veut dire qu'on va pouvoir développer ses vêtements? Et oui, c'est pour ça qu'elle parle pas. Sinon elle tue tout le monde. Please specify a project. Let's go! Putain. J'ai trop d'objets en développement. Please specify a project. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, nous on voulait aller à la plateforme médicale. Please select a delivery point. Les vêtements qui doivent attendre encore 30 minutes. Non, 10 minutes. Il y avait un truc à 10 minutes. Mais après, il faudra les développer, donc ça prendra aussi un peu de temps. C'est l'heure du goûter, les petits amis. Non, les copyrights, non. 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 Est-ce qu'on va pouvoir les voir aujourd'hui, mystère? Oui. Bonjour. Kikou.
Yes. I haven't seen him around lately. Where did he get to? Alors passe toujours 16 ans. Mascot of Mother Base, so he should show his face a little more. Want to know a secret? I saw Miller feeding Nuke when no one was looking. Meow meow. Come here. Come here, kitty kitty. Come here. Nuke? Nuke? Pourquoi elle a pas de vêtements? My head. It hurts. Ah, on a eu une cassette. Ok, je vais appeler l'hélico. On va aller chercher le cadavre de Volgin là. Roger. Et puis on va écouter tout ça. Je pense que c'est aussi pour constamment nous rappeler la plaie qu'elle a au ventre. Ou son non-cadavre s'il est bien vivant. C'est vrai. Mais apparemment, apparemment c'est le cadavre qu'ils ont récupéré après qu'il ait été écrasé là, par la plateforme. On va voir. Qui doesn't exist. Est-ce qu'il est dead à voir? Ce serait juste son esprit. Alors... Please specify a project. Please select a landing zone. Vas-y, on va se mettre aux ruines. Comme ça, on aura le temps d'écouter les cassettes. To Afghanistan. Jumpscare tank. Deploying. En vrai, je pensais que c'était Psychomantis qui l'invoque vu qu'ils sont toujours ensemble. Alors... Greatest wealth is not money or land. Please select a It is the deployment number of point. individuals under his control. Subjects who Putain, j'ai pas mon sniper. consume are there to be used as pawns in war. For a capitalist ruler, his people's power becomes his power. Buddy You are has the same. infiltrated our map. With your Please diamond select dogs. a drop point. You spin it with your speeches. But what you're doing is bringing as much talent as you can into your little domain. Every person another feather in your cap. Please select a Yes. drop point. Supplies Since ancient requested. times, every civilization's ruler has had the same idea. Supply drop When complete. people unite under one will,
they become stronger than the sum of their parts. And the one will is the ruler's will. And what do rulers use to bring people together? Language. In the Old Testament, it is written that only one language was spoken in Eden. A shared tongue that united all of humanity. Mankind eventually grew aware of its power and harnessed that strength to build a tower to heaven. The mighty Tower of Babel. This angered God, who splintered the language of man, and the tower was never completed. Languages emerged, and the earth was divided as men went their separate ways. Every age is the same. A ruler's first order of business, after conquering new land, is to force his tongue on its people. Ancient Rome, Napoleon, and now Zero. English is wreaking havoc around the world right now. The British Empire tilled the land with war as its hoe, then began planting the seed that is English. Eventually, American capitalism became the new instrument. To play its game of wealth, you only had to abide by one rule: English. He's coming too. Roger that. Desires. English has become a leash that people gladly wear around their necks, it would seem. Ça se passe comment le parasite avec les mots qui sont utilisés dans toutes les langues? Bah ça marche pas. Et ils ont dit, ils ont expliqué que c'est des sons spécifiques à une langue. Donc si c'est un son de plusieurs langues, bah ça fonctionne pas, j'imagine. Et il en faut quand même plusieurs pour que ça fonctionne vraiment bien. Un seul mot suffit pas. Il dort encore plus maintenant. Il est très d'or. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. You gotta extract him. Extraction arrived at Mother Base. Please specify a project. Les vêtements. Pourquoi Yacht? Putain, 1h12. On les verra pas aujourd'hui. Je fais de l'infiltration en jeep. Oh putain, il y en a un autre. Hop là.
presence detected. The map has been updated. C'est un convoi ou quoi? Enemy presence detected. The map has been updated. Non. C'est pas moi, je suis pas là. Vous avez rêvé les mecs. Enemy presence detected. The map has been updated. Salut les mecs. Faisez-vous ça, ménage. Enemy presence detected. The map has been updated. Wouhou. Must go faster, must go faster. Enemy presence detected. The map has been updated. Salut. He's just too fast. Je pourrais pas en traverser beaucoup d'autres. Hein. Heureusement qu'on arrive. Enemy presence detected. The map has been updated. Comment j'adore conduire. C'est impeccable. Dis, je vais passer par en haut. On va passer par la montagne. On va voir si on croise la Josiane et le gros Dédé. Enemy presence detected. The map has been updated. Oh là là. Sun will set shortly. Enemy presence detected. The map has been updated. Ah oui, je suis une pilote hors pair. Hein. Deployment point. Il n'y a pas les gardes. Buddy has infiltrated and the map has been Là, ils sont où? updated. Ah, il y en a quand même. Et j'en vois un. Analysis complete. Bonjour monsieur, vous avez une seconde pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez Jéhovah?
being updated. Tourne-toi, mec. Ok. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Bah, il est là le cadavre. C'est parti. C'est bien que le jeu fait la différence entre le casque et le visage, oui. C'est un peu dur quand même au niveau de la limite du casque. Bon, le mec est éteint. Ça m'a l'air bon. Maintenant qu'on y regarde, il a effectivement les fringues de Volgin, hein. Ah bah on est plus trop chaud là. Ah. Bah pas de rigor mortis parce qu'il est pas mort du coup. Bagarre. Le boss il a la trouille. Coucou. Ah bah si, il a les fringues de Volgin, elles sont cramées mais c'est les mêmes, hein. Il avait même le manteau au début. Ouais, voilà. Ouais, puis il y avait la cartouchière et tout. J'ai pas l'impression qu'ils reconnaissent Big Boss. Je sais pas. Ce serait pas le premier, hein. Déjà, Yui, quand il a vu Big Boss, il avait un doute sur son identité. Il n'arrivait pas à le reconnaître. I barely recognize you, Colonel. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? Ouais, mais Kaz, il est à moitié aveugle. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Development project has been added. Pourquoi le feu et plus la foudre? Bah parce qu'il a été, il est mort, brûlé vif dans MGS3. Ah, il y a les skulls. Salut les mecs. Ça va? On chill? En vrai, c'est pas Big Boss depuis le début. Quand même.
Non, mais je pense que, tu sais, il a des cicatrices sur la gueule et... Il y a moyen que ce soit un moyen de nous dire, bon ben... Il est un peu défiguré en vrai. Alors c'est pas très safe, mais c'est la plateforme de quarantaine aussi. Et j'imagine qu'on leur a pompé leur parasite. Tu vois, j'ai un doute du coup, je nous mens, alors peut-être... Non mais... Enfin, les amis. En fait, depuis le début, il est toujours dans le coma et tout ça n'était qu'un rêve. Ce serait culotté. Ce serait très culotté de la part de Kojima. Peut-être c'est ça, hein. Mission list updated. On a eu plein de cassettes. Select a mission. On va écouter les cassettes. Attends. Oui, on écoute les cassettes. Donc l'homme en flamme, déjà. Commençons par ça. Volgan, the GRU colonel, was burned alive with a Shagohod during Operation Snake Eater 20 years ago. Despite suffering severe burns to his entire body, he still clung to life. After you left Seleniarsk, Volgan's body was taken to a research institute in the outskirts of Moscow. But modern medicine couldn't explain why he was still alive. Not that the colonel was any ordinary man to begin with. That constant electric current he had running through his body that he could unleash at will. To be honest, I was always uncomfortable around him. Thought I might get electrocuted just by standing nearby. The institute studying him was tasked with investigating and developing human paranormal abilities. The comatose Volgan was used to further the Soviet Union's research into such abilities. But not long ago, the facility burned to the ground. And Volgan's body was never found among the rubble, even though the fire started in the room where they were keeping him. This occurred at around the same time you woke up. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, then this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgan. It's not over yet. Back in '64, in Seleniarsk, you brought his plans for a utopia down in flames. That grudge is what's keeping him alive. The day the research facility holding Volgan burned down, a Soviet jumbo passenger jet happened to crash nearby, far away to the north of that hospital in Cyprus. On board the plane was a young boy who was being studied at the same facility. The plane fell to Earth from over 8,000 feet, but the boy's body was the only one not recovered. At almost exactly the same time as the crash, Volgan awoke in that facility. According to the Research Institute's documents, the gifts this boy demonstrated included psychokinesis and telepathy. To protect his mind from being inundated with other people's thoughts, he always wore a kind of gas mask. A rudimentary form of psychic insulation, apparently. We don't know where this boy is, but if Skullface is connected to him, we may cross paths with him yet. This boy is part of a new age, where nothing we understand about the world makes sense anymore. Let your guard down. Il est devenu quoi, Yvan? Bah Yvan, je pense qu'il est mort quand on a détruit Grosnigrad. Hein. Un peu grâce à toi aussi. Et genre il s'active que près de Big Boss, parce qu'il veut se venger de lui. Alors, oui, en partie, et aussi parce que du coup il est influencé par l'esprit de Psychomantis. C'est Psychomantis qui l'anime et qui boit en fait sa soif de revanche. Psychomantis il est animé par la revanche. Et il y a un truc qui est très intéressant.
c'est de regarder son modèle de personnage. Psychomantis. Si vous faites bien attention, il change. C'est-à-dire que quand il est, quand il se nourrit de la soif de vengeance de Vol'gin, il a les manches en feu. Quand il se nourrit de celle de Big Boss, il a la corne. Quand il se nourrit de celle de Skullface, les yeux de son masque prennent la forme du masque de Skullface. Alors, vous l'avez pas vu parce que j'ai modé pour qu'il n'y ait pas le masque de Skullface parce qu'il est moche, mais c'est une sorte de loup, et du coup, le masque de Psychomantis fait la même chose. Et à un moment, Psychomantis, il rentre en contact avec Eli, et il a le petit béret rouge accroché à l'épaule, comme Eli. Et on a vu ça arriver quand ils ont activé Silentropus et que Vol'gin allait se suicider. Et on a vu Eli et Psychomantis avoir une sorte de rapport. Et à ce moment-là, le design de Psychomantis a changé et a pris le béret. Voilà, je vous invite à retourner voir les images de lui pour constater ça. Et du coup, c'est lui en fait qui contrôlait plus ou moins l'homme en feu. C'est pour ça qu'ils apparaissaient toujours ensemble. Voilà. Et du coup, c'est lui qui a invoqué la baleine enflammée et la furicorne. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah c'est tout. Voilà. Je vous avais dit que même la baleine en feu, elle aurait du sens. So what were they doing at Enzoya Badia, Baloo? That facility with all the people laid out in rows. The abandoned factory Shabani was held in. It is precisely as you guessed. Black Anna was coding languages into the vocal cord parasites. They infected the subjects with the parasites, then made an incision in the throat to expose the vocal cords. That allowed them to play recordings of a desired language directly to the parasites. And the parasites learned the languages that way. That's some teaching method. I just don't get how a bunch of bugs had the brain power for it. They don't. Do not judge them by human standards. They do not learn as a function of intellect. Then how do they do it? What language the parasites react to is coded into their genes. You could expose the Japanese strain to English for years, and it would never learn the language and react to it. The pronunciation, rhythm, and structure are different. But what about, say, Spanish and Portuguese? Linguistically, the two are very close. Yeah, they're both Ibero-Romance languages. Even so, a Spanish language mating pair exposed to Portuguese will not copulate. Only when they hear Spanish. Only then. And the majority of their offspring will be the same. So it's a literal case of a mother tongue. But if that's so, I don't see how the different strains can be created in the first place. Well, among the many thousands of offspring, there may be just a few that react to Portuguese. You're talking about mutations. Correct. Playing the tapes helps to identify the mutant strains. Those specimens are then isolated and bred with one another. From their children, specimens that react more strongly to Portuguese can again be selected and bred. Repeating this process creates a strain that reacts solely to Portuguese and never to Spanish. Mutation and selection. No different to breeding roses. So you kept increasing the change over the generations, adapting them to languages from all over the world. Must have taken a hell of a lot of patience. More like patience. Just how many died for this? There's something I still don't get. In order to tell which larvae will react to Portuguese, you'd have to let them develop and then see which copulate. That means you'd need tens of thousands of guinea pigs. There's no way you could do that in a facility that small. For normal, selective breeding methods, you would be right.
But there is a more effective selection method when training the vocal cord parasites. Go on. It is not only when mating that the parasites listen for language. Shortly before hatching, larvae display markedly increased activity in reaction to particular language. The active eggs can be identified under a black light, so the eggs that react to Portuguese are selectively placed in the throats of subjects. So you see, narrowing down strains that react to the target language is an effective process. Though I'm sure that even so, many lost their lives to create the various strains. Taken against their will into that dungeon. There are two reasons for playing the tapes for the parasites. One, to isolate the eggs that respond to the target language. And two, to cause the specimens raised from the selected eggs to mate. I get how the system works. But why do they respond to language before they even hatch? It's not like they can mate from inside an egg. It is because the larvae learn the language before hatching. You mentioned that what language the parasites respond to is hard-coded into their genes, and that they don't have the brain power to actually learn a language. But then you say that the larvae at Nzoyabadiabulu were learning the languages in the egg. Your story doesn't add up. Your country is home to a unique songbird. The Japanese bush warbler. Sure, what of it? What a beautiful call it has. But no bush warbler can sing it perfectly at the start. As chicks, they can barely chirp at all. They must learn from their parents and other adult birds. Only then can they sing properly and attract females. So naturally, there are individual differences in each bird's call. Though they start on the same footing, each bird is influenced by its teachers. And the parasites are the same? Like the birds, the parasites have a genetic predisposition towards a particular language. But while in the egg, the larvae's ears are tweaked by listening to the voice of the host. This tweaking ensures that the grown parasites will react better to the host's speech pattern. Why would they have an ability like that? Well, there are distinct regional differences within even the same language. Rare is the language that has no unique dialects. Yes, learning the host's speech pattern before hatching attunes the larvae to whatever twist of pronunciation it will encounter. This adaptive ability is what makes them so formidable. I see. So a language requires selective breeding, but the parasites can learn dialects by themselves. Of course, having the egg-stage larvae listen to the tapes in the factory was not meant to teach them. It was more important to use that trait of theirs to identify the mutated strains. As I mentioned earlier. Is that really accurate enough to use as a weapon? You could wipe out a neighboring ethnic group by accident if their pronunciation is too close. What you say is true. In that sense, they are imperfect as ethnic cleansers. But for his purposes, they are good enough. His objective was not to exterminate any one ethnic group, but to render the world's lingua franca, English, inert. Qu'est-ce qui est dit? Ça a l'air compliqué, rien pour rien ton truc. Ce serait pas plus simple un virus qui attaque les gens par rapport à leur gène? Je me souviens dans Grand Zeroes que Chico avait un truc bizarre avec un écouteur accroché directement à lui, mais je me rappelle pas très bien. Alors, oui, il avait un trou dans le sternum et il mettait le jack de son casque dedans quand il le mettait pas dans son Walkman. C'était pour le shock value. Il y avait aucune raison à ça. Voilà. Vraiment, c'est... T'as pas besoin de chercher ce que c'était. Ça n'a absolument aucune importance. Heading to Central Africa.
Vas-y, on va prendre un autre perso. Vas-y, ce sera toi. Ça aurait été intéressant de faire le lien. Au début, c'est ce que je me disais, mais tout ça m'a rappelé ça, et vu que je me souvenais pas très bien. Ouais. C'est parti. Non mais calmez-vous les amis. Mon Dieu. On dirait que c'est la première fois que vous voyez une femme. Enfin. Alors. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Clouds approaching. Enemy presence detected. The map has been updated. Univa est pas revenu, je pensais qu'on la reverrait. Non, on la revoit pas. Iva, bah elle est occupée en fait là en ce moment. Elle a donné naissance aux enfants terribles et elle monte sa petite rébellion contre les patriotes. Hein. Contre Cypher du coup à l'époque. Mais... Enemy presence detected. The map has been updated. Il me semble qu'elle est déjà basée en Europe. You gotta extract him. Elle a eu l'air saoulée que je lui vole le kill. Il y a une qui dit calmez-vous le chat. Oui? Subject on board. Leave the rest to us. Hey! You okay? He's coming too. Roger that.
He's coming too. Roger that. Ah, j'ai pas de sonar avec d'autres persos que Snake. You gotta extract him. Ah putain, c'est lui. Analysis That's the complete. target. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Super, j'ai headshot une chèvre. Ah bah putain. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont baladés dans un pampa pendant 9 ans? Oui. Ils sont en plein PTSD depuis 9 ans et ils arrivent pas à s'en sortir. Please support helicopter. Side ops list updated. Subject on board. Leave the rest to us. Section arrived at Mother Base. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Partie de pêche. This is B-Quad. On station at LZ. On s'arrache, on s'arrache. Gaining altitude. Je souviens de cette entrée du journal de Agripaz, de Dark Paz, de Dark Pazouzou. C'est stupide de pêcher. Bazooké. Side ops list. About that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse. Human. The pod maintained a low internal temperature the whole time, and very little outside air got in. That would have slowed down decomposition. Still, the remains were mostly skeletal. Estimated time of death is between 6 months and a year ago. We put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Alors. D'abord, on va aller donner... Please select a mission. Attends, parce que j'ai peur qu'on me remette pas à Snake. Hop. Là. Voilà. Je vais d'abord aller donner la photo à Paz. Mission accepted. Heading to Mother Base. Il a fait quoi, Yui? Ça va être Bresson, les amis. Putain, un event. Qu'est-ce qui va encore se passer, putain? En vrai, je sais, ça va.
Hey, Eyes on Kazuhira. a message from the parasites. Clouds approaching. The whole base is busy getting ready for Peace Day. La réplique Eyes on Kazuhira, sachez que ça a fait naître 10 ans de spéculations de fans qui n'ont jamais abouti. Miller has finished writing his song, so I went with Professor Galvez to listen to it. Miller was really into it, humming away as he played the song on his acoustic guitar. But the song melody did not match up with the guitar chords at all, and it sounded more like a mess than music. Bah, tant que ça, parce que ils ont commencé à spéculer et ça s'est jamais arrêté parce qu'il n'y a jamais eu de réponse. Miller's very enthusiastic, but I think he's tone deaf. I guess the guitar backing sounded good at least. But as I was wondering how to break it to Miller, Professor Galvez took out an odd instrument. It was just two antennas sticking out of a box, more like a radio than a musical instrument. He said it was invented by the Soviets, but why would Professor Galvez own a Soviet-Russian instrument? I asked C'est un him, térémine. and he told me music has no borders. Well, I cannot argue with that. Good music is something people of any nation can appreciate. Why not abandon war and just make C'est le dernier jeu où il y a Miller, je suppose. Bah, c'est le dernier jeu tout court aussi, hein. music together? But anyway, the professor offered to try playing the melody on his instrument in time with Miller's guitar. It was like something from another world. But somehow, it fit Miller's guitar backing really well. It even gave the song a charming, down-home kind of feeling. Miller was overjoyed. That is it. That is my melody right there, he said. It sounded totally different from when he sang it. But hearing the professor's version, I thought I could probably sing it. Then Miller hit me with the next bombshell. Paz, you write the lyrics. I did not know whether to scream or to run out of the room. There was only 1 week left until Peace Day. Mais en vrai, ah c'est... Ah non. J'ai cru que c'était vidéo. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis pas au bon endroit. Oui, c'est l'étage au-dessus. Chronologiquement, Miller, je crois qu'il est encore dans un des 2 premiers Metal Gear qu'on n'a pas fait en tant qu'instructeur de Solid Snake. Mais c'est tout. Grave. Allez. Simulation de combat. Salut. Bah, il est là dans Metal Gear Solid, mais c'est pas vraiment lui, c'est Liquid qui est déguisé en lui. Il est déjà mort dans Metal Gear Solid. Le slot qu'il a déjà assassiné. What is it, Snake? Oh, somebody took this while we were fishing. That day, I figured out that it doesn't really matter if you catch a fish or not. Just waiting for a fish together can be the most fun of all. Oh yeah, Chico got all worked up and almost fell into the sea. When they do some more fishing, tell me, okay? My head, it hurts. Un slot qui s'est débarrassé de son rival amoureux. Ça, des méthodes radicales pour se rapprocher de son crush. En 98, il est en... Non, qu'est-ce que je dis? C'est quand? C'est en 2007, je crois, Metal Gear Solid. En 2007, Big Boss, il est déjà mort.
Donc c'est plus pour venger sa mort, d'une certaine manière. Bah, salut. Mec, ça va? Analysis complete. Pourquoi t'as pas tes lunettes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Ok. Et pourquoi t'as pas ta béquille? Allez, je vais te laisser. Non, non! Les copyrights! Ah, je me barre. Bon. Écoutez, je vais rappeler l'hélicoptère. Et on va s'arrêter là. Please select a landing zone. Landing zone. Roger. This is B-Quad. Arriving Parce que j'ai un date après. This is B-Quad. Have arrived at Et du coup, c'est bien en 98 le premier ou 99. Alors, la sortie du jeu, oui. Mais les événements du jeu, c'est 2005, je crois. Support helicopter has arrived. Les événements de Metal Gear Solid, c'est 2005. Metal Gear Solid 2, c'est 2007-2009. Metal Gear Solid 4, c'est 2014. Et on écoutera la cassette la prochaine fois, parce que je crois qu'elle est longue. C'est quoi le planning pour la semaine prochaine? Metal Gear Solid. C'est tout pareil. Pour le moment, ça bouge pas. Je connais pas encore ma semaine. Et oui, les jeux se passent toujours dans le futur. Mais quel méga chad! Mais qui es-tu, homme à la cagoule improbable? C'est parce que c'est pas un vrai PNJ. C'est comme Miller, il est pas censé être là normalement. Ils sont modés. Et les docteurs aussi sur la plateforme médicale. Tiens, prends ça! Ouh, le corps retrouvé dans le pod IA. Ouh, mystère. On verra ça la semaine prochaine. Allez. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la vidéaste. On se voit. Et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, salut. À la prochaine vidéo Kojima, bien sûr. Ah!